हेलो सांग मैंने मु आपण सब स्वागत करती आउ एक नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। आज जेहेतु गणेश पूजा उपलक्षे आपण समस्त मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। वर्षा भी आसीगला, वर्षा भी बहुत दूर पकेला पछपट देखो कौ भाई वर्षा उठेकी रखी वर्षा पकई भी लानी कि ना। चलो देखिए कौन आज करहब ना जाइब ना किंतु एवं जीवा। चलो जो भाई ब्लॉग हुए डेली घर पाखे मजा मस्ती चलो ता भर जब कौट सुजोग मिलगला कौटे जावाई तो देखिए कौन हो आसी आसी देख आमर साडी होगला तार स्कूल स्कूल जीव ना के जीव टाइम है नहीं तार टाइम है नहीं तो पूजा के स्कूल पूरा रेडी गेटअप नहीं पूरा रेडी ये जीव स्कूल पॉकेट पे तो पॉकेट पॉकेट कहीं बाहरी तो पॉकेट बाहरी गलान सर पूजा सरीगला सकाल सकाल आ या भीतर किए सब अच्छा किए रे हाँ आम बबुल भाई आउ ताक ताक तो नाज बाड़ी खाली केते तुम पूजा हलानी 5टा पूजा हलानी हां राती 5टा सकाळे आ तो मामू कहू 5टा बोले ए मामूटा बड़ मिछ है ना। हां तमे चलो आमे जाउछे घर को जाउछे एबे जीव तीत बाकू कहीं ना तीतर काल तो देह भल है मत रात शुई तो देने कल तार नुआ ड्रेस आसती सी पिंधिकी बाहर ला कि न बाहर से आउ सका लगे ज्वर काली सका लगे मामा मुंड धोई कि छुआ मु बुझी पार तो जा पाखे देखा बाहर ला कि नहीं ये किसो ये किसो गादे पादे मंगलाहार पूजा करी नड़िया फटे नुआ ड्रेस रही माने राति सारा तू आमको शुईते देलुनी गुईठा मारिक मो देह तो बथा कर देछि गुईठा मारे मते से पूजा करी पूरा के आसिकी शुई पड़छि खाई ना खाई की मेडिसिन खाई की शुई पड़छि गला टे भल लागिले जीव जे स्कूल तो भले जीवन भाई कहार होछि सीतिया का नहीं से शुई था तो देह भल नहीं ना तो भल भी लागने शुई था बुली जीवा सकाल सकाल मिट्ट भाई घर तार तो छाड़ा तुम्हारे कौन दरकार आलू पखाड़ आलू कषा हाँ मुझे मन कर तुम कह आईस बोली पखाड़ आलू कषा ठाकुर को नापी आस बाजा बजे कि माइक बजे जाइए सेमती नॉर्मली वीडियो बनाई क्या भाविले ठाकुर पलैले तो जो ठाकुर उठाई नटे ये जाऊँ बाहर बुरा कि आसबि एकाथरे
मो सांगर जाऊँ आम तीता सी जीव ए स्कूल कौट जीव कौट जीव यूपी स्कूल से यूपी स्कूल जीव तो आम चल स्कूल ताको स्कूल छाड़ी मुझे देखा केमती कौन तांकर माने हो ठाकुर उठा चलती गाड़ी फाइनाली जहाँ मु टाइम रे आसी पहुँचे ना ठाकुर भारी मो सरी था वीडियो बना खत्म जरी बंधा होगा जमी ठाकुर उदा ही नहे तापर बाहर बंधा बंधी करके जी वर्षा भी केते जोर उठे रखी तो सही डर आम भी चल आम घर को कहीं ठाकुर जी गाँव को
आमे जी आम घर को ठाकुर जाऊँ आमर बामपदा सरस्वतीपुर बामपदा तो चलो किंतु जहाँ भी मस्त लगुच ना कौन भाई नहीं ठाकुर मस्त ମାନେ ପୂଜା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନଉଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଯେମିତି ବାହାଘର ଯାହା ହବ ସେ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏବେ ଠାକୁର ଦେଖତେ ହଉଛନ୍ତି। ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କ୍ୟାଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲି। ଆ ଭିତରେ ଅଛି କଣ? ଆ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଅଛି। ଆଉ ହେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ତ ଫୋନ୍ଟା ଉଦା ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉ ଉଦା ହେଇଗଲାଣି ତମ ଘରକୁ ପଳାଉ ନେଇକି ବର୍ଷାର ତ ପୂଜା ଦିଦି ଗ୍ୟାଟଅପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନକୁ। ଟାଟା ଟାଟା ପୂଜା ଦିଦି ଟାଟା। ତ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଠାକୁର ଦେଖତେ ଏଇ ବାଟେ ଦେଖିବେ ସେଇ ବାଟେ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜୋର ପକେଇଲା ଏର କାଇଁ ହଉଛୁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଛେଳି ଗୁଡ଼ା ଧାଇଛନ୍ତି। ହା 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 କାଚୁଛୁ ଖାଲି ମାନେ ଦେଖା ଯାଉନି ପୁରା ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଖାଉନି ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା କାଚୁଛି। ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଉଦା ହେଇଗଲି। ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା ଦେଖ ଆକାଶ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ କାଠ ଉଦା ହେଇଗଲା ହାଇ ରେ ଭାଉଜ ଯିବେ ଏବେ କାଠ ଶୁଖେଇତେ ଖରା ଫେର ବର୍ଷା ହବ ଫେର ଉଦା ଫେର ଯିବେ କାଠ ଶୁଖେଇତେ ହାଇ ରେ ବାସ୍ ଏମାନଙ୍କର ଖରା କଲେ ଏମାନେ ପୁଣି ବାହାରିକି ଚାଲିଲେ। ତମେ ଶୁକାଅ ଆମେ ଆସେ ଶୁକା ତମେ ସରିଗଲା ଠାକୁର ଦେଖା ବୁଲା ଏବେ ଯାଉଛି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଇବାର କିସ ହେଇଛି ଖାଇବା? ହଁ ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ଆଳୁ କଷା ହଉଥିଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ ପଖାଳ ଆଉ ମୁଁ ଘର ଯାଉଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ସେ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଏବେ ତ ଖରା ପଡୁଛି ବହୁତ ଜୋରସେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ବର୍ଷା ବି ପକେଇବାରେ ବର୍ଷା ଖରା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜାଣି ବି ହେଉନି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ ଦ୍ୱିପହର ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଆଜି ଦେଖିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଜଣାଇବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରଖିଦେଉଛି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଟାଟା ବାଏ।